ریاست تلنگانہ میں 2 لاکھ سے زیادہ کیسز فائل کیے گئے اور کئی گاڑیوں کو سیز کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تحریک مسلم شبان نے 26 تاریخ کو صدر دفتر تحریک مسلم شبان پر ایک پریس کانفرنس کنڈکٹ کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں بہت واضح سمجھیے کہ بات کہی گئی تھی، جو 26 تاریخ کو پریس کانفرنس کی گئی تھی۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ گاڑیوں کو جو سیز کیا جا رہا ہے، پریشان حال ریاست کے لوگ کھانے پینے کے لیے پریشان ہیں، گاڑیوں کو سیز کرنا مزید تکلیف دینے کے باعث ہے، گاڑیوں کو ریلیز کیا جائے۔ اور پھر اس سلسلے میں 27 کو پریس نوٹ بھی۔ السلام علیکم، INA ٹوڈے کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ ریاستی وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی سرینواس یادو نے بھاری قیمت پر گوشت فروخت کرنے والے مٹن شاپ مالکان کو سخت انتباہ دیا اور کہا کہ حکومت گوشت کی منمانی قیمتوں پر فروخت کو برداشت نہیں کرے گی۔ وزیر اینیمل ہسبنڈری کی ہدایت پر 5 عہدیداروں پر مشتمل کمیٹی نے آج خیرتآباد، منی کنڈا اور بنجارائل میں مٹن کی دکانات کا معائنہ کیا۔ بنجارائل کی دکان کو مہر بند کر دیا گیا۔ حکومت کے مطابق گوشت کی قیمت 700 روپے فی کلو ہے اور اس سے زیادہ قیمت پر فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بینک اسٹریٹ کوٹھی پر ایک رہائشی عمارت میں کل رات آتشزدگی کا ایک واقعہ پیش آیا، تاہم اس میں کوئی بڑا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ گولیگوڑا کے فائر انجن نے وہاں پہنچ کر آگ کو بجھا دیا۔ پولیس سلطان بازار مصروف تحقیقات ہے۔ اسی دوران شہر کے نوائی علاقے میڈیسن میں بھی ایک کیمیکل فیکٹری میں آج صبح مہم آتشزدگی کا حادثہ پیش آیا، تاہم اس میں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق علاقے میں رہنے والوں نے آگ کے شعلے اور دھوئیں کو نکلتے ہوئے دیکھ کر فائر ٹینڈرز کو طلب کیا اور پولیس کو اطلاع دی۔ نقصان کا اندازہ تقریباً 20 لاکھ روپے لگایا جاتا ہے۔ شارٹ سرکٹ حادثے کا سبب ہے۔ پولیس میڈیسن مصروف تحقیقات ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے 2 ججز پر مشتمل پینل نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ تمام دواخانوں میں حاملہ عورتوں اور ہنگامی نوعیت کے مریضوں کو علاج و معالجے کی سہولت فراہم کرے۔ چیف جسٹس رگھویندر سنگھ چوہان اور جسٹس بی وجے سین ریڈی پر مشتمل پینل کشور کمار ایڈوکیٹ نامی ایک درخواست گزار کی عرضی کی سماعت کر رہا تھا، جہاں درخواست گزار نے ایک 20 سالہ حاملہ عورت کا معاملہ عدالت کی نوٹس میں لایا اور بتایا کہ گدوال کی عورت 200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے حیدرآباد آئی تھی، لیکن اس کا علاج نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ کشور کمار نے عدالت سے درخواست کی کہ تمام دواخانوں کو مریضوں کی حالت اور سنگینی کے اعتبار سے علاج کرنے کی ہدایت دی جائے۔ کئی دواخانے کووڈ-19 کے سبب ہنگامی کیسز کو بھی شریک نہیں کر رہے ہیں۔ ریاستی حج کمیٹی کے سابق رکن ابوالفتح سید بندگی بندے شاہ قادری المعروف ریاض پاشا نے عوام سے اپیل کی کہ وہ لاک ڈاؤن کی پابندی اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے اصول پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس ایک وبائی مرض ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے ساری دنیا میں ایک ہی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے، چنانچہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کے بارے میں آپ کو تفصیلات تو دیا نا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب اہم ضرورت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کتنی اچھے پیمانے پہ جو ہے اناج کی جو انوینٹری تھی تلنگانہ میں، اور تلنگانہ کو جو ہے دوسرے ریاستوں پر عبور حاصل تھا ایگریکلچر پالیسی کی وجہ سے، مگر ہمارے کنے جو ہے پوسٹ ہارویسٹنگ پالیسی ہونا ضروری ہے، جس کے مناسب گوڈاؤنس ہونا اور اناج کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے آپ اس کے باوجود بھی جو ہے جو انوینٹری تھی، کیونکہ ایگریکلچر پالیسی بھی جو ہے ورکنگ پالیسی ہے ہمارے کنے، کافی انکریجمنٹ ہے۔ بہرحال تلنگانہ کو امتیاز حاصل تھا ایگریکلچر میں، جس کی وجہ سے جو ہے متعلقہ MLAs ہو، NGOs ہو
اور دوسرے جو ہے جو بھی لوگ فلانتھروپک پرسنز آگے بڑھ کے اپنا حصہ دامے سخنے لے کر اناج کی جو غریب لوگوں تک بلو پاورٹی لائن سیکٹر تک جو پہنچائے ہیں وہ اناج ہونے کی وجہ سے پہنچ سکا. اور آج بھی الحمدللہ انوینٹری تلنگانہ میں اناج کی اچھی ہے. اب ایکسپورٹ کے سلسلے میں تو ہماری کنٹری میں 2017 میں 2% ہمارا کنٹریبیوشن تھا ورلڈ کی اس میں کنٹریبیوشن ایکسپورٹس کا, اور آج جو ہے ہم بہتر اور بیسٹ پروڈیوسر ہونے کے باوجود ہمارا جو ہے 0.89% ہی 0.89% کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ ہمارے کہنے پراپر اسٹوریج سسٹم نہیں ہے اور آرگینک فارمنگ اور کوالٹی پروڈیوس ہم نہیں کر سک رہے ہیں. اور جو امریکہ ہو چائنا ہو یہ لوگ جو ہے مرچنٹ ٹریڈرز ہے اور ٹریڈنگ کے ذریعے ان کا 47% کنٹریبیوشن ہے ایکسپورٹس کا, امریکہ کا اور چائنا کا بھی 37% ہے, باقی کا 16% جو ہے دوسرے کنٹریز کا ہے, جس میں ہم جو ہے 0.8% پہ آ گئے ہیں. اب تو لاک ڈاؤن میں تو 0% کے شمار میں ہے. لہٰذا ہمارے کہنے جو ہے انڈسٹریل پالیسی ہو یا ایگریکلچر ہو, پوسٹ ہارویسٹنگ فیسلٹیز ہو, یہ سارے جو ہے فیزیبل ورکنگ پالیسیز ایزی ہونا چاہیے. اور اس سیکٹرز پہ جو ہے گورنمنٹ کو وہ کرنا چاہیے. چیریٹی اور ایک ٹائم کا کھانا ورکرز کو پہنچا دینا, یہ جو ہے ذیلی چیزیں ہیں جس کو جو ہے یہ ہمیشہ تعمیری کام نہیں آ سکتے, کیونکہ ورکرز کا اگر شروع سے جو ہے مائیگرنٹ ورکرز کو پراپر انشورنس پلان اور پراپر پروٹیکشن پلان گورنمنٹ کمپلسری کر دیتی آپ کی کمپنیز کو, ملٹی نیشنل کمپنیز ہو یا بلڈرز ہو, جو بھی ان کے سروسز لیتے ہیں, اور اسکل ورکرز سے تو جو ہے ملک جانا جاتا ہے ہر کرافٹ سے, ہر سے کام سے. تو آج وہ روڈ پہ ہم 3 دن پہلے اسی پہ گفتگو کرے اور آپ کو تفصیل بتائے, اور آپ دیکھیے اب جو ہے کیسا ہوا تھا. پورا ٹولی چوکی وہاں پر لوگ جو ہے باہر نکل کے آ گئے. تو ظاہر بات ہے نا بھائی, بھوکے پیاسے رہیں گے تو ان کا کیا کریں گے. تو وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری گڈ ایگزٹ پالیسی. ہو سکتا جو ہے ہمارے جو سند و عرفت کے منسٹر ہیں KTR, ورکنگ پریزیڈنٹ آف TRS پارٹی, وہ باشعور اور بہت ہی اسمارٹ شخصیت ہے, انٹیلیجنٹ ہے. مجھے امید ہے کہ ہی ول کم اپ وتھ اے ویری گڈ ورکنگ پالیسی اینڈ ہی ول سیکیور. اب ہمارا نہ صرف وہ مائیگرنٹ ورکرس, میں چاہ رہا ہوں کہ جو میڈیکل ٹورسٹ قریبی نیبرنگ اسٹیٹس میں جا کے جو تلنگانہ کے رک گئے ہیں, ان کو جو ہے وہ بلا لیں اور ان کو بلانے کی سہولت ان کی رہائش گاہوں پر پہنچانے کے جو ہے اقدامات اور پالیسیز اور فری پیسیج وہ کریں. کہ دوسرے اسٹیٹس کے لوگ تو پہنچ جا رہے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ, اور جو ہے تلنگانہ کے لوگوں کو ہم واپس لانے میں کیوں اتنی قاصر ہیں. مائیگرنٹ ورکرز کے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ سنجیدہ بن جانے کے بعد اب مرکزی حکومت ہوش کے ناخن لینے لگی ہے. چنانچہ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہونے والے مائیگرنٹ سے کوئی کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا. مرکزی میڈیا پوائنٹ میں عموماً بات کرنے والے لو اگروال کو دہلی کی پریس کانفرنس میں ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. اخباری نمائندہ کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ریلوے 85% کرایہ برداشت کرے گی, جبکہ 15% ریاستی حکومتوں کو برداشت کرنا ہوگا. یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد سے جھارکھنڈ کے ہاتھیا کے لیے چلائی گئی خصوصی ٹرین کے لیے ساؤتھ سینٹرل ریلوے کو 5 لاکھ روپے ادا کیے تھے. مائیگرنٹ ورکرز کے کرائے کو لے کر مرکز اور BJP ریاستوں میں زبردست اختلاف پایا جاتا ہے. زیادہ تر مائیگرنٹس ان ریاستوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں BJP کی حکومتیں ہیں, لیکن بھیجنا ان کو پڑ رہا ہے جہاں BJP کی حکومت اقتدار میں نہیں ہے. تلنگانہ میں شراب فروخت کرنے کے معاملے میں حکومت نے بھی کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے, لیکن محکمہ ایکسائز نے پڑوسی ریاستوں آندھرا پردیش, کرناٹک اور مہاراشٹر کی سرحدوں پر کڑی نظر رکھتے ہوئے شراب کی اسمگلنگ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. مذکورہ 3 ریاستوں میں شراب کی فروخت کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے. جوگولمبا گدوال سے قریب آندھرا کا ضلع کرنول ہے, جہاں 22 کے منجملہ 12 شراب کی دکانات کو کھولنے کی اجازت ملی ہے. 40 منٹ کا سفر طے کر کے وہاں سے تلنگانہ میں شراب لانا کوئی بڑا کام نہیں ہے. ضلع نلگنڈا کے ناگارجنا ساگر اور وڈے پلی پل سے ضلع گنٹور کی مسافت صرف 15 کلومیٹر ہے. ایسے میں پڑوسی ریاستوں سے شراب کی تلنگانہ کو منتقلی پر روک لگانا ضروری ہو گیا ہے. چنانچہ سرحدوں پر خصوصی چیک پوسٹ قائم کیے گئے. انجینئرنگ انٹرنس امتحانات
जेईई 18 था 23 जुलाई मुनक्किद होंगे, जबकि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाला नीट का इम्तिहान अब 26 जुलाई को होगा। मरकजी वजीर फरोग वसाइल इंसानी रमेश पोखरियाल ने आज ये ऐलान किया। कोविड-19 के चलते मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन के सबब इन इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि सीबीएसई, मैट्रिक और इंटर के बकिया इम्तिहानात के बारे में बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक जेईई के मेन इम्तिहानात में 9 लाख तलबा शिरकत करेंगे, जबकि नीट के इम्तिहान लिखने के लिए 15,93,000 तलबा ने अपनी फीस जमा की है। आप अपनी डायरी जरूर लिख रहे होंगे। मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा कि ये 100 साल के बाद इतना बड़ा संकट आया है। 1918 में पहली बार हुआ था जब सारा विश्व ऐसे महामारी को उसने झेला था, और जहां तक मेरी जानकारी है कि लगभग उसमें 500 लोगों की हुई थी, और अकेले हिंदुस्तान में लगभग 2 करोड़ लोगों के मरने की सूचना मेरी जानकारी में ऐसा है। तो वो 100 साल के बाद इतनी बड़ी महामारी आई है। अपने स्वास्थ्य से, अपने जीवन से बिल्कुल खिलवाड़ किसी को भी नहीं करना है, न परिवार को संकट में डालना है। कुछ दिन का ये समय है, कठिनाई जरूर, जब कोई संकट आता है तो कठिनाई। सीआरपीएफ के जवान और पुलिस के जवान के समेत 6 अफराद कश्मीर के बडगाम जिले में उस वक्त जख्मी हो गए जब इंतहा पसंदों ने उन पर ग्रेनेड हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक इंतहा पसंदों ने वस्ती कश्मीर के जिले में शहार शरीफ इलाके में बस स्टैंड पर पुलिस पार्टी पर यह हमला किया। जख्मियों को करीबी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। मुल्क की बाद रियासतों और शहरों में लॉकडाउन के निफाज में छूट के बाद तकरीबन 40 दिन हो गए कि शराब की दुकानात बंद थी। फिर पीर को दुकानात क्या खुली कि शराब पीने के आदि लोग उताले हो गए। जिन रियासतों और शहरों में जहां नरमी दी गई, लोगों को शराब की दुकानात पर तवील कतारों में देखा गया। दिल्ली में तो शराब के प्यासों पर जो बेकाबू हो गए थे और समाजी फासला बरकरार रखने की शर्त को तोड़ते हुए नजर आए थे, दुकानात पर उमड़ पड़े। पुलिस को लाठियां भी बरसानी पड़ी, तब भी हालात कंट्रोल में नहीं आए। गाजियाबाद में शराब की दुकानात पर बढ़ते हुए हुजूम को काबू पाने के लिए पुलिस ने दुकानात को खुलने के कुछ देर बाद ही बंद करवा दिया। कई दुकानात पर लड़ाई झगड़े और मारपीट के वाक़यात भी रोनुमा हुए। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी ने आज फातिमा अवैसी कॉलेज बंदलागुड़े का पहली मरतबा मुआयना किया, जहां सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से लॉकडाउन के परेशान हाल गरीब और मुस्तहिक अफराद में इफ्तारी की तैयारी और राशन किट्स की पैकिंग का काम जारी है। बैरिस्टर अवैसी ने कायद मजलिस मोहना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी और उनकी टीम की सिताइश की, जो कोविड-19 के चलते रियासत में नाफिज लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ बताना जरूरी होगा कि अब तक 5,000 से जायद अफराद तक राशन किट्स फराहम किए जा चुके हैं और रमजान के आगाज से अब तक यौमिया तकरीबन 3,000 अफराद को इफ्तार फराहम किया जा रहा है। उड़ीसा के जिले खतरा में तेलंगाना से माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर वापस होने वाली बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसा कटक के करीब बंकी के मुकाम पर उस वक्त पेश आया जब बस बेकाबू हो गई। बस ड्राइवर की बरसर मौका मौत हो गई है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि रियासत में ये चौथा बड़ा हादसा है जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स वापसी के दौरान हादसे से 2 चार हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि उनकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। वजारत सेहत के मुताबिक मंगल की सुबह तक मुल्क भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1,568 हो गई है, जबकि उससे मुतासर होने वालों का आंकड़ा भी 46,433 तक जा पहुंचा है। पीर की शाम से अब तक 189 अफराद फौत हुए। इनमें 98 अमवात मगरबी बंगाल में हुई हैं। महाराष्ट्र में 35, गुजरात में 32, राजस्थान में 6, उत्तर प्रदेश में 5, पंजाब में 2 और इसके अलावा चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु में एक शख्स मरा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस अब तक जुमला 583 अफराद को खा चुका है। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है, जहां मरने वालों की तादाद 319 बताई जाती है। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां 165 अफराद इस वबा की वजह से फौत हुए। मजलिसी असम्बली के असलमुद्दीन के हाथों आज ओल्ड किशन नगर झिर्रे में महबूब प्राइड फंक्शन हॉल वालों की तरफ से 250 अफराद में
रमज़ान एड्स की तकसीम अमल में आई। ये इमदाद चावल, खुर्दनी अशिया और दूसरी चीज़ों पर मुश्तमिल है। इस मौके पर मकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद यूसुफ, नाना नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, इब्तिदाई मजलिस के सदर अब्दुल खुद्दूस और दूसरे भी मौजूद थे। मैं सबसे पहले जनाब हाजी मियाँ का, उनके भाइयों का, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पिछले लॉकडाउन से लेकर आज की तारीख तक जो हाजी मियाँ के भाई हो या हाजी मियाँ के तमाम छोटे बड़े भाई ज़िम्मेदार मजलिस के एक इब्तिदाई के सदर मुतमदिन की हैसियत रखते हैं। ये सबसे ज़्यादा रोल दत्तात्रेय म्यूनसिपल वार्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आज उन्हीं की जानिब से जो ताज फंक्शन हॉल जिसके मालिक जनाब हाजी मियाँ खुद्दूस, उनके तमाम ब्रदर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ पर महब कॉलोनी, सरवर नगर, इन इलाके जात के अंदर 250 फुट किट दिए गए, जिसके अंदर करीब 10 से 12 आइटम हैं, प्याज, चावल, आटा, तेल, दीगर आइटम्स हैं। और इससे पहले भी यहाँ पर दिए गए थे और आज से 2 दिन पहले कुछ नामपली अलखजात में भी इन्हीं की जानिब से दिए गए थे। मैं हाजी मियाँ का, उनके तमाम ब्रदर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आवाम से अपील भी करता हूँ कि अल्लाह से दुआ कीजिए, रमज़ान का महीना है, ये जो मर्ज़ है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और आप तमाम हज़रात अल्लाह की बारगाह में रुजू कर दुआ कीजिए। इससे मर्ज़ से काफ़ी आवाम परेशान हो रही है और आप हम मिलकर, इससे बड़ा महीना कोई महीना मिलने वाला नहीं। इस महीने के अंदर आप तमाम हज़रात अल्लाह की बारगाह में रुजू होकर दुआ कीजिए और जो हज़रात आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, इन तमाम के कामों को अल्लाह ताला कबूल करे। और ये सदर मोहतरम जिस वक्त लॉकडाउन के बाद सदर मोहतरम ने ऐलान किया था, जिसके बाद मुहिबान मजलिस, ज़िम्मेदारान मजलिस तमाम आगे बढ़कर जमात का हर सिपाही, हर वर्कर, हर सदर, हर काउंसलर आवाम के दरमियान में रहकर काम कर रहे हैं। इन तमाम हजरात को भी अल्लाह ताला ताकत दे, सेहत दे और जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो आगे बढ़कर सदर मोहतरम की बात को, हबीब मिल्लत जनाब अकबर साहब की बात को लब्बैक कहकर अपने अपने हल्क़जात के अंदर, अपने अपने बस्तियों के अंदर जो फूड किट्स हो या राशन किट्स हो जो भी दे रहे हैं, इन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनको भी, इनके काम को और इन्हों जो दे रहे हैं उनको भी कबूल करे। फिर एक मरतबा हाजी मियाँ का, उनके तमाम ब्रदर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। शहर में कल तेज हवाओं और बारिश के सबब अब्दुल्लापुर मेट हयात नगर में नौ तामीरशुदा कोहिडा फ्रूट मार्केट को भारी नुकसान पहुंचा। वहां बनाए गए टीन शेड भी उड़ गए। इसके नतीजे में कुछ अफराद जख्मी भी हुए। मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट रविंद्र रेड्डी ने आज इस मार्केट का दौरा किया और नुकसानात का अंदाजा लगाया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कंट्रैक्टर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए इस नाकिस तामीर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करे। रविंद्र रेड्डी ने कहा कि एक तरफ किसान और गरीब कोविड-19 से परेशान है तो दूसरी तरफ ऐसे हादसा से उनका रहा सहा भी खत्म हो गया। కాంట్రాక్టర్ కట్టిన వాటిని సరిగ్గా కట్టకపోవడం వల్ల వచ్చిన ఎక్కువ నష్టం ఇక్కడ జరిగింది, కూలింగ్ కానీ దెబ్బలు జరగడానికి. సో కాంట్రాక్టర్ నెగ్లిజెన్స్ ఉంది. 3 days కూడా కాలేదు కంప్లీట్ చేసి, కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా కాంట్రాక్టర్ అయితే మీరు క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి లోపల వేయించాలి. రికవరీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఇమ్మీడియట్గా కమిషనర్ కంప్లైంట్ పంపించండి. నేను కమిషనర్ గారితో మాట్లాడతా. ఒకటి మన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని ఇక్కడికి పంపించి టోటల్గా అంచనా వేయించండి ఎంత నష్టం, ఇంక్లూడింగ్ వెహికల్స్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ పంట నష్టం పండ్లు ఎంత నష్టం వచ్చింది అనేది ఒకటి. రెండోది దీనికి కారణమైన వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి ఇమ్మీడియట్గా ప్రాసిక్యూషన్ ఇనిషియేట్ చేయాలి. నెంబర్ 2. నెంబర్ 3, ఈడ పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్స్ వచ్చే వరకు మీరు కొత్తపేట నుంచే షో రన్ చేయాలి. మీరు ఇక్కడ ఫర్దర్గా మళ్ళీ ఏం చేయడానికి పోయినా ఇక పొలిటికల్ ఎజిటేషన్ అవుతుంది. మేమేందంటే ఇక సరేలే ప్రభుత్వం ఏదో చేస్తుంది అని మేము చెప్పంగా కూడా చేస్తే సరే చూద్దాం అనుకున్నాము. ఇది మరీ అన్యాయం ఉంది. కాంపౌండ్ వాళ్ళు లేదు, ఫెసిలిటీస్ లేవు, టాయిలెట్స్ లేవు, తాగడానికి మంచి నీళ్ళు లేవు. మొన్న ఒక రైతు పోతుంటే 45,000 సెల్ ఫోన్ గుంజుకున్నారట కొట్టి దొంగలు. సో ఇంత అడవిలో ఇట్లా ఇన్ని ఇబ్బందుల మధ్యలో మనం ఇంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు. గవర్నమెంట్ ఇంకో నెల లాక్డౌన్ చేస్తుంది. ఎట్లాగూ ఈ నెల రోజులు కూడా కొత్తపేటలో పెద్ద ట్రాఫిక్ సమస్య ఉండదు. ఈ లోపల దీన్ని ఎంత స్పీడప్ చేస్తే అంత స్పీడప్ చేసి వర్కులు కంప్లీట్ చేసినాకనే దీన్ని తరలించాలి కలెక్టర్ గారు. ఇక మేము అందరం కూడా పొలిటికల్గా అన్ని రకాలుగా ప్రజల్ని చైతన్యం చేసి ఇది ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లకు కారణం అయితే కొంచెం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కొత్తపేట నుంచే బిజినెస్ స్టార్ట్ అయ్యేటట్టు చూడండి. ఈ 3 issues అడ్రస్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
తీసుకురానే మేము డిస్టర్బ్ చేయలేదు మళ్ళీ ఇంట్లో కూడా ఇప్పటిదాకా తీసుకుంటాం మేము అందుకే रियासती हुकूमत ने कोविड-19 के चलते तालीमी साल 2020-21 के लिए यकुमता नवी जमात के तलबा को बिना किसी इम्तिहान के कामयाब करार देने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में महकमे तालीम की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन की जानिब से एक जियो जारी किया गया है। इसका इतलाक तमाम सरकारी, खानगी और इमदादी स्कूलों पर होगा। चुनांचे अब तलबा बगैर किसी इम्तिहान और कामयाबी के आगे वाली क्लास में दाखिल हो जाएंगे। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना TNGOs यूनियन के प्रेसिडेंट SM हुसैनी मुजीब ने आज रेड हिल्स के इलाके में वाक़े MNJ कैंसर हॉस्पिटल जाकर वहां के करीब 200 एम्प्लॉइज़ में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की। इस मौके पर TNGO के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रेड्डी, हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जयासुधा के साथ साथ इंतज़ामिया के भी बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से मेरे जानिब से आज मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल में करीब 200 हमारे गरीब एम्प्लॉइज़ को अनाज बांटा गया, जिसमें चावल, आटा, तेल और इमली, चाय की पत्ती, शक्कर और दीगर चीज़ें, ये तमाम चीज़ें दिए गए। इस प्रोग्राम में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब रविंदर रेड्डी साहब, जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र साहब और मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर मैडम और दीगर डॉक्टर्स भी हिस्सा लिए। बहरहाल ये खुशी की बात है, आपके ज़रिए से मैं आज करीब 6,500 आवाम को और हमारे मुलाजिमीन को राशन बांटे आज तक, और कल इंशाल्लाह चेस्ट और मेंटल हॉस्पिटल में करीब 200 मुलाजिमीन को देने का प्रोग्राम है। उसके बाद में फिर गांधी हॉस्पिटल है, फिर उस्मानिया हॉस्पिटल है, फिर सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल है, फिर नीलोफर बच्चों का दवाखाना है, उसके बाद में मॉडर्न मैटरनिटी नर्सिंग होम है। तो हर दिन एक प्रोग्राम में एक हमारे रियासत से एक मिनिस्टर साहब इसमें हिस्सा लेंगे। बहरहाल मैं आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोग जो भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम बताकर हमारे सर्विसेज बता रहे। बहरहाल अल्लाह से यही दुआ है कि जल्द से जल्द ये कोविड के बीमारी को हमारे रियासत से और हिंदुस्तान से भगाने की हम तमाम मिलकर कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। तेलंगाना में जहां लॉकडाउन से परेशान हाल आवाम की इमदाद में बहुत सारी तंजीमें और अहले खैर हजरात जुड़े हुए हैं, वहीं हुकूमत की जानिब से सप्लाई किए जाने वाले PDS राइस की चोरी की खबरें भी अब आम हो रही हैं। और ख़ास बात यह है कि ये चोर भी अपने आप को इंसान ही समझते हैं। अभी तेलंगाना के कोसगी मंडल के रेवेन्यू इंस्पेक्टर सुभाष रेड्डी ने सिराज खां पेड़ गाँव के एक राशन डीलर C वेंकटैया को रातों रात अपनी शॉप से एक ऑटो ट्रॉली के जरिए हुकूमत के बहुत सारे अनाज के थैलों को पार कर लिए जाने वाले माहौल में रंगे हाथों पकड़े जाने पर उसे सिर्फ एक मेमो जारी किया। बहरहाल बहुत सारे मंडल्स के गांवों में अभी ऐसा ही हाल चल रहा है। एक अदद जगह की खबर मीडिया को आ जाती है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के साथ साथ उनके करीबी रफीक साबिका मेयर माजिद हुसैन को मदऊ करते हुए इनके हाथों जाकिर ग्रुप ऑफ कंपनीज के रियाज हुसैन ने अपने दीगर कारोबारी साथियों की जानिब से जमा करदा बहुत सारी इमदाद 200 राशन किट्स की शक्ल में आज इलाके के बहुत सारे मुतासरीन में तकसीम करवाए। इस मौके पर इनके दीगर शिराकतदार कारोबारी एजाज हुसैन, शब्बीर हुसैन, मोहम्मद इस्माइल वगैरह भी वहां पर मौजूद थे। आलमी बिरादरी में भारत के दो बड़े झूठे मशहूर हो जाने वालों की जानिब से मुल्क में इंतशार फैलाने में कामयाब CA, NRC व NPR के खिलाफ में एहतजाज के लिए बनाई गई JSE और तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक ने आज अपने आजमपुरा के ऑफिस में एक इजलास में कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार का शुक्रिया अदा किया कि इनकी बात पर महकमा पुलिस ने जोर ज्यादती से जब्त कर लिए जाने वाले करीब 33,000 टू व्हीलर्स को आवाम को वापस लौटा दिया है। आगे इन्होंने बतलाया कि जहां तक चालानात और जुर्मानों का सवाल है, इस सिलसिले में इनकी तंजीम ने बहुत सारे इक़दामात को रोबे अमल लाया है। देखें आगे क्या निकल कर आता है, क्योंकि अभी सारी आवाम इमदाद पर चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के सिलसिले में रियासत
تلنگانہ میں 2 لاکھ سے زیادہ کیسز فائل کیے گئے اور کئی گاڑیوں کو سیز کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تحریک مسلم شبان نے 26 تاریخ کو صدر دفتر تحریک مسلم شبان پر ایک پریس کانفرنس کنڈکٹ کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں بہت واضح سمجھیے کہ بات کہی گئی تھی، جو 26 تاریخ کو پریس کانفرنس کی گئی تھی۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ گاڑیوں کو جو سیز کیا جا رہا ہے، پریشان حال ریاست کے لوگ کھانے پینے کے لیے پریشان ہیں، گاڑیوں کو سیز کرنا مزید تکلیف دینے کے باعث ہے، گاڑیوں کو ریلیز کیا جائے۔ اور پھر اس سلسلے میں 27 کو پریس نوٹ بھی اخبارات کے لیے جاری کیا گیا۔ پھر 2 مئی کو چیف منسٹر کو میں نے ایک اوپن لیٹر لکھا کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ گاڑیوں کو سیز کیا گیا ہے، گاڑیوں کو فوری سمجھے ریلیز کیا جائے۔ چنانچہ کمشنر آف پولیس حیدرآباد جناب انجنی کمار صاحب نے 33,000 گاڑیوں کو شہر حیدرآباد میں ریلیز کیا ہے، جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن ابھی مکمل کام نہیں ہوا ہے، بہت سارے گاڑیاں ابھی سیز ہیں۔ اور پھر جہاں تک کہ چالان کا تعلق ہے، ہمارا مطالبہ اور ہماری سمجھے گزارش تھی حکومت سے کہ اگر آپ کو ریونیو کی اتنی ہی ضرورت ہے، چالان کی اتنی ہی اشد ضرورت ہے، تو آپ کم از کم 6 مہینے کا ریلیکسیشن یہ سمجھے کہ سٹیزنز کو دیجئے، وہ لوگ ابھی چالان بھرنے کے موقف میں نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں ہم نے ہائی کورٹ میں بھی ایک سمجھیے کہ PIL ڈالا ہے اور کل ہی وہ PIL فائل کیا گیا ہے۔ لیکن اب ہمارے پاس عالم یہ ہے کہ مٹھائی کی دکان پر ماموں کی فاتحہ کا قصہ چلتا ہے۔ کوئی اس وقت تک کوئی آواز نہیں اٹھایا گاڑیوں کے سلسلے میں۔ جب تحریک مسلم شبان آواز اٹھائی تو پھر دوسرے لوگ خالی ٹویٹاں کر کے سمجھیے کہ وہ بھی کل پرسوں یہ بات کیے۔ نہ پولیس ظلم پر کوئی بات آئی، لوگوں کے ٹانگ توڑ دیے گئے لیکن زبانیں نہیں کھلی لوگوں کی۔ لیکن اب سمجھیے کہ مٹھائی کی دکان پہ جا کے میرے ماموں کی فاتحہ کے جیسے قصے چلائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بہت تیزی سے ہم کرائے، ہم پھول پہنیں گے، ہم مٹھائیاں کھائیں گے، ہم لڈو بانٹیں گے، تو آپ بانٹ لیجئے لڈو، لیکن ہم اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ اور امت کا ایک اہم مسئلہ اللہ رب العزت نے ہمارے ذریعے آواز کو اٹھایا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھیے کہ ارباب اقتدار کے دل میں ڈالا کہ بھئی یہ مظلوموں کے گاڑیوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی کام مکمل نہیں ہوا، چالانات کا مسئلہ ابھی باقی ہے، اور پھر بہت سے آٹو بھی سیز ہیں، وہ آٹو بھی چھٹنے چاہیے سمجھیے کہ، اور دوسرے گاڑیاں مزید سیز ہیں وہ بھی چھٹنے چاہیے۔ اس سلسلے میں تحریک مسلم شبان مستقل جدوجہد کر رہی ہے، اور اگر کوئی سمجھیے کہ کرمنل کیسز فائل ہوئے ہیں اس ایپیڈیمک پر، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، قانون نہیں ہے، تو اس سلسلے میں وکلاء کی ٹیم جناب شکیل ایڈوکیٹ صاحب کی قیادت میں کام کرے گی، اور سمجھیے کہ قانونی جو بھی مدد چاہیے تحریک مسلم شبان قانونی مدد کے لیے تیار ہے۔ ریلیف کا کام مستقل لاک ڈاؤن کے 2nd ڈے سے مستقل ریلیف کا کام تحریک مسلم شبان کا ہو رہا ہے۔ ہزارہا لوگوں کو، ان لوگوں کو جو مانگ نہیں سکتے، جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کے گھروں تک ریلیف کا کام ہم نے کیا ہے۔ ہزارہا لوگوں کا ریلیف کا کام کیا ہے۔ کوئی فوٹوگرافی ہم نے نہیں کی، مجبوروں کے کوئی فوٹو لے کر سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالے، خود میں نے اپنے ہاتھ سے بھی ایک ریلیف سمجھے کہ تقسیم نہیں کیا۔ خاموشی سے ہمارے تنظیم کے ساتھی اور تنظیم کے عہدیدار جا کر ڈور ٹو ڈور ریلیف کا کام کیے ہیں، اور کام ابھی بھی جاری ہے۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ یہ صحیح کو قبول فرمائے اور امت کے اندر اتحاد کو برقرار رکھے، اور ظلم کے خلاف تحریک مسلم شبان کی یہ جدوجہد کو اللہ مزید مضبوط کرے۔ شکریہ، خدا۔ بی جے پی حکومت کی جانب سے CA/NRC و NPR کے ملک میں انتشار پھیلا دینے والے ماحول میں اچانک ان کی جگہ کووڈ-19 وائرس کے لاک ڈاؤن کے لے لینے کے بعد نام نہاد ملک میں کچھ انتشار تو دبا، لیکن باوثوق ذرائع کی اطلاع کے مطابق شیطانی ذہن ابھی بھی سازشیں رچنے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور برابر ان کا ذہن جاری و ساری ہے، اور عوام تک ان کی اطلاعات پہنچانے والے کچھ لوگ تو ایسے ثابت ہوئے ہیں جن کے تعلق سے یہ عوام کا احساس بن گیا ہے کہ اگر ان کے چاہنے والے کے جوتے پر زہر کا ایک قطرہ گرا دیا جائے تو پتہ نہیں ان میں سے کتنے ہلاک ہو جائیں۔ ویسے ان میں انسان کی شکل نما کچھ چمڑے کی چڑیاں بھی جی رہی ہیں، جن کا سوپ پینے سے چائنا کے سٹی ووہان میں کرونا وائرس پھیلنے کے کچھ ثبوت دستیاب ہوئے تھے۔ ویسے یہ لوگ خاص طور پر کرونا وائرس ہی کی طرح سے عوام سے چپٹے رہ کر
ज़मीन पर बोझ बन गए हैं और अपने आप को नुत्फ़े नातहक़ीक़ के ज़ुमरे में ला दिए हैं। गुजरात में लाखों कोरोना केसेस के चलने के बावजूद, वाराणसी वगैरह के कई साधुओं के इस बीमारी से मुतासरा होने वाले माहौल के बावजूद भी कुछ जानवर नुमा इंसान खुल्लम खुल्ला मुल्क की शोहरत याफ्ता तबलीगी जमात को निशाना बनाने से नहीं चूके हैं। लेकिन भारत की आवाम भी इतनी बेवकूफ़ थोड़ा ही है। ये तो मुल्क का सबसे ऊंचा खुल्लम खुल्ला आलानिया किया जाने वाला पुलवामा हमले की तह तक भी पहुंच जाने के दावे इसने कर रखे हैं। लेकिन अभी खबर है कि काफ़ी बदनाम कर देने के बावजूद भी अब जाकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बहुत सारे तबलीगी जमातियों के अच्छे हो जाने के बाद दोबारा इन्हें मदऊ करके इनके प्लाज्मा को दूसरों के इलाज के लिए इन्हें दवाखानों में शरीक करवाया और आज बहुत सारे ऐसे डोनेटर्स को इनकी जानिब से अवार्ड से भी नवाजा गया है। लेकिन याद रखिए कि मुल्क का माहौल आज भी कुछ गद्दारों की वजह से जैसा का वैसा ही बना हुआ है और इसको सुधारने के लिए पता नहीं आवाम को आगे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।